अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं केएन न्यूज आवाज़े खल्क प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ज़राअत पर और एग्री स्टूडेंट पर। तो आज जिस जगह मैं मौजूद हूं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के सब कैंपस उकाड़ा दीपालपुर में हूं और आज हम बात करेंगे कि एक अंदाजे के मुताबिक मकई का बीज जो हम सालाना बाहर से मंगवाते हैं वो तकरीबन 71.2 मिलियन डॉलर का है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 20 अरब रुपए का बनता है। चावल के सीड की बात करें तो तकरीबन 5 से 10 मिलियन डॉलर का हम बाहर से मंगवाते हैं और उसको अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो 1.5 से 3 अरब रुपए का बनता है। आलू के सीड की बात करें तो तकरीबन 7.6 मिलियन डॉलर का हम बाहर से मंगवाते हैं और तकरीबन वो पाकिस्तानी रुपीस में 2 अरब का बनता है। सब्जियों की बात करें, जो मुख्तलिफ सब्जियात के बीज हैं उनकी बात करें तो वो तकरीबन 29 मिलियन डॉलर का बनता है और अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो तकरीबन 8 अरब के करीब बनता है। अगर हम इंसेक्टिसाइड की बात करें, जो इंसेक्टिसाइड हम बाहर से मंगवाते हैं तो वो नाजरीन तकरीबन 103 मिलियन डॉलर के करीब मंगवाते हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में 30 अरब रुपए मालियत की बनती हैं। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, 14 के करीब पाकिस्तान के अंदर सरकारी तहकीकाती अदारे हैं जहां पे मुख्तलिफ लोग रिसर्च करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे कि एग्री स्टूडेंट जो ज़राअत पढ़ते हैं, जो ज़राई यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, उनको जो जॉब्स मिलती हैं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो तकरीबन 75% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और तकरीबन 10% जो स्टूडेंट्स हैं उनको सरकारी नौकरियां मिलती हैं। और आज का जो हमारा सवाल भी यही है कि क्या ज़राई यूनिवर्सिटीज का सिलेबस जदीद ज़राअत के मुताबिक है? क्या ज़राई तलबा को फील्ड वर्क करने का मौका मिल रहा है? मेरे साथ रहिएगा, जानते हैं एग्री स्टूडेंट से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आमिर अली कासिम। आमिर, क्या कर रहे हो इस कैंपस के अंदर? सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, क्या इस अदारे के अंदर आपको जदीद ज़राअत पढ़ाई जा रही है? जो सिलेबस है वो जदीद है? जी सर बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी स्टडी करवा रहे हैं और मतलब ऐसे सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो हमें फ्यूचर में जो है ना वो काम आएंगे। अच्छा, तो फील्ड वर्क के हवाले से क्या देखते हो कि फील्ड वर्क करने का मौका मिल रहा है? जी सर बिल्कुल, साथ साथ ना प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं और जिससे हमें मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा, तो क्या देखते हो कि एक एग्री स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के अंदर? क्या देखते हो कि प्राइवेट कंपनियों में जॉब करनी है या आपने भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह कोई नई सीड बनाना है, कोई नया केमिकल बनाना है ताकि पाकिस्तान का इमेज रोशन हो सके? सर बेसिकली तो देखा जाए ना कि हमारी गवर्नमेंट जो सेक्टर है ना वो बहुत कमज़ोर है। मतलब वो प्राइवेट मतलब सबको अदारों को प्राइवेट कर रहा है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी जो है बेस्ट है, उसमें हमारा जो है ना वो फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है। यानी कि क्या फ्यूचर देख रहे हो कि आपने पढ़ी तो ज़राअत होती है, तो क्या वो प्राइवेट कंपनियां आपसे इस फील्ड के मुतालिक काम लेती हैं? नहीं सर, वो बस अपना फोकस करती है सेल पे, मतलब उनको पैसा दिया जाए तो वो हमें सैलरी उसमें पे करते हैं। वैसे हमारी जो स्टडी है ना वो हमारी उधर काम नहीं आती। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप, क्या हमको कहना चाहेंगे आपके जो भी बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो केमिकल की हैं, सीड की हैं, के साथ उनके साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए ताकि आपसे वो एमबीए वाला काम ना लिया जाए, ज़राअत का काम लिया जाए? जी बिल्कुल सर, मेरा तो उनको यही मैसेज है कि साथ में ना अपना हर टेरिटरी में हर कंपनी को चाहिए कि एक लैबोरेटरी तैयार की जाए जहाँ मतलब किसान को भी अच्छी सहूलत दी जाए और डीलर को भी अच्छी सहूलत दी जाए, ताकि एक तो ये जो स्टडी करने का मकसद है ये पूरा हो जाएगा, दूसरा जो है ना वो फार्मर को अच्छी रहनुमाई दी जाएगी। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सही शबीर हुसैन गिलानी है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं जी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ और प्लांट पैथोलॉजी में मेरा मेजर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या वो दौरे जदीद की ज़राअत को अब पढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमें दौरे जदीद की ज़राअत को ना सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, उसे सिखाया भी जा रहा है। अच्छा, तो फील्ड वर्क के हवाले से किस तरह देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो फील्ड वर्क के हवाले से आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है? जी बिल्कुल, हमें फील्ड वर्क सिखाते हैं, बाकायदा हमें फील्ड में लेकर जाते हैं, हमें एक एक चीज़ से रोशनास करवाते हैं हमारे असातिज़ा।
اچھا تو ایک اور کوشچن یہاں پہ کروں گا کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر زراعت کا کیا فیوچر ہے کہ جو ایگریرینس یہاں سے ڈگری حاصل کرتے ہیں جی کیا پرائیویٹ کمپنیز یا سرکاری ادارے ان سے وہ کام لے رہے ہیں جو وہ پڑھ کے آتے ہیں؟ اگر یہ تو ایک عام اگریرین یا کوئی بھی فیلڈ میں کام کرنے والا مزدور بھی یہ جانتا ہے کہ ان سے یہ کام لیا جاتا ہے یا نہیں, یا انہیں صرف انڈر پریشر کیا جاتا ہے کام میں اور ان سے اوور ورک کروایا جاتا ہے جتنا کہ ایک انسانی جسم تو سہ بھی نہیں سکتا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں یار کہ آپ نے اب زراعت پڑھی ہے, جی ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پرائیویٹ کمپنی جو ہے جو پرائیویٹ کمپنی ہائر کر لیتی ہے تو آپ نے تو اسٹڈی میں یہ سیکھا ہے کہ پلانٹ کے بارے میں سیکھا ہے, پودوں کے بارے میں سیکھا ہے, آپ نے یہ سیکھا ہے کہ سیڈ کیسے بنانا ہے, جی. اور مارکیٹ کے اندر جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام آپ سے مارکیٹنگ والا لیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ اگر پلانٹ پیتھولوجسٹ ہے اسے پودوں کی بیماریوں کے بارے میں پتہ ہے اور اسے مارکیٹ ڈائنامکس کا تو الف بے بھی نہ پتا ہو تو اسے ایک ٹارگٹ دے دیا جائے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ آپ کو دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اتنے لاکھ کی یا اتنے ایکڑ یا اتنے ایکڑ کا بیج بیچنا ہے, تو وہ بیچارہ بیج بیچے گا یا اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ بیچارہ کیا کرے گا, وہ تنگ آ جائے گا اپنی زندگی سے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان پرائیویٹ کمپنیوں کی زد میں آئے ہوئے جو بھی ملازمین ہیں وہ فیلڈ آفیسر کی بات کر رہے تھے, جیسے ہمارے کلاس فیلوز پہلے فیلڈ آفیسر تو ہوتے ہی ہیں شوگر کا شکار, وہ فیلڈ ورکرز بیچارے ویسے ان کی تو مت ہی ماری ہوئی ہوتی ہے, صرف اپنی بائک پہ وہ خجل ہو رہے ہوتے ہیں, تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی کہاں پہ جانا, کبھی کسی کے ترلے کرنا, کبھی کسی کی منتیں کرنا. تو یہ پرائیویٹ کمپنیاں تو صرف اپنے ٹارگٹ کے چکر میں ہوتی ہیں. اچھا تو یہاں پہ ایک اور کویسچن کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنی جو آپ کو ہائر کرتی ہیں انہیں آپ سے کام ویسا لینا چاہیے جیسا آپ پڑھ کے آتے ہیں, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ان پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی رکھنے چاہیے تاکہ ہم پاکستان میڈ کو جی پوری دنیا میں اسٹیبلش کر سکیں؟ بے شک ایسا ہونا چاہیے, اور ایسا کیوں نہیں ہوا ابھی تک, یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہ پرائیویٹ کمپنیوں کی یہ جو منوپلی ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور پاکستان میڈ پہ فوکس کرنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا نام ہے؟ محمد اللہ نام میرا. تو کیا کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر؟ جی ابھی بی ایس سی ایگریکلچر کر رہے ہیں, ابھی 4th سیمسٹر میں, فی الحال 3.96 پہ ٹاپ میں ہی ہوں کلاس میں الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک ٹاپر کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. اور میرا سوال ہے کہ پہلے تو بتاؤ کہ یونیورسٹی کے حوالے سے کیا آپ کو جدید زراعت یہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے؟ جی جی الحمدللہ, بریڈنگ اینڈ جینیٹکس جو بھی ہے ابھی تو میجر ہم ظاہر بات آگے سلیکٹ کریں گے, لیکن اب تک جو ہے وہ میجر میں بیسک میں بہت اچھا پڑھا رہے ہیں, سب لیب انسٹرومنٹ سب, یعنی کہ جتنے بھی پروفیسرز ہیں آپ کو کمپلیٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں. جی ابھی تک جو جب تک پیچھے سے پڑھ کے آئے فیوریٹ ہے یہاں پہ سب کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ فیلڈ پہ بھی کام کروایا جا رہا ہے اور فیلڈ کے بارے میں نالج دیا جا رہا ہے؟ جی جی ہمارے جو ادھر ویسے جو ہمارا جو باقی تو اگرونومی کا 1-2 سبجیکٹ تھے, لیکن جو زیادہ تر جو سوئل سائنس ہے ان سبجیکٹ ہے, وہ سوئل سیمپل لے کے باقی جو لیبز میں زیادہ تر کام بریڈنگ میں ہم یہ تو نہیں نا کہ وہ کھیتی باڑی کرنی ہے ادھر جا کے, تو جو یہ والا کام ہے وہ لیبز میں وہ پراپر طریقے سے. اچھا تو اچھا کام ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ سے ایک کویشچن ہے کہ کیا دیکھتے ہو آپ کے جو ایگری اسٹوڈنٹس ہیں جو زراعت پڑھتے ہیں, سیڈ بناتے ہیں, سوائل پہ کام کرتے ہیں, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیمیکلز بنانا بھی جانتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا پرائیویٹ کمپنیز ان سے وہ کام لے رہی ہیں جو وہ پڑھ کے آتے ہیں؟ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو ہم ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے نا جو جہاں کی بھی گورنمنٹ ہے اسے کرنا چاہیے کہ ابھی آپ دیکھیں آرگینو فاسفیٹ ایسی جو ہماری ورائٹیز ہیں جو ابھی کاشت ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے گورنمنٹ میں ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. ابھی لوگ جو پیسٹی سائڈ کمپنی باہر سے منگوا لیتی ہیں, پھر وہ دوبارہ ان کی کرا کے ایکسپیریمنٹ ادھر پیسٹی سائڈ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے کلٹیویشن کے لیے. اچھا تو یہ بڑا ایک کویشچن کروں گا, آپ تو ٹاپر ہیں یہاں کے نا, تو آپ کیا سمجھتے ہو اس حوالے سے کہ زراعت کے اندر بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے سائنٹسٹ ہم, کیونکہ آپ لوگ ایگریرین ہو زراعت پڑھتے ہو, پیدا ہو سکتے ہیں؟ فی الحال نظر تو نہیں آ رہا, کیونکہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بہت مشکل ہے اس وقت, کیونکہ جیسے ظاہر بات ہے ہونے کو ناممکن نہیں ہے, لیکن جیسے وہ فیسلٹیز گورنمنٹ کو ابھی جو گورنمنٹ ادارے ہیں ہم کام گورنمنٹ کا کرنا چاہیے, لیکن جو وہاں کے جو نمائندے ہوتے ہیں زیادہ تر جو ایریا پہ انفلوئنس ہے جن کا میں ایسے میں اسپیسیفک نہیں. اچھا تو یہ بتاؤ مجھے کہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ کیا وہ ایگری اسٹوڈنٹ سے وہ کام لیتی ہیں جو وہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں؟ نہیں وہ سب کا سیل کا کام ہے.
जो ब्रीडिंग्स का हो, सोयल साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, सारे सेल ही कर रहे हैं ना। जो उन्हें मुनाफा देगा वो उसे पे करेंगे, जो नहीं देगा उसे नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या समझते हो कि साथ ज़राअत की आपको एमबीए भी करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो, आपने तो ज़राअत पढ़ी है मगर आपने पैसे इकट्ठे करने हैं। अच्छा तो यही है, जहाँ से करो, हायर स्टडीज के लिए बाहर जाओ, उधर ही सेटल हो, यहाँ पे आने की वापस जरूरत नहीं है। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? लाइबा दाऊद। क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं बीएस फूड साइंस पढ़ती हूँ यहाँ पे 6th सेमेस्टर। अच्छा, तो कैसा आप देख रही हो कि किस तरह पढ़ाया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर? यूनिवर्सिटी में हमारी फील्ड के रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जा रहा है। हमें प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, उसके बाद हमें इंडस्ट्री विजिट के करवाए जाते हैं, जिसके रिलेटेड हमें बहुत से ज़्यादा प्रोडक्ट बनानी आती हैं। और हमने यहाँ पर फूड एक्सपो भी किए हुए हैं और उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, और उसमें भी मेरी 2nd पोजीशन आई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है इसका। माशाल्लाह, सबसे पहले तो 2nd पोजीशन पे आपको मुबारक है। उसके बाद ये पूछूंगा कि क्या आप समझती हैं कि आपकी फील्ड के मुतालिक ये जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, और क्या सोचती हैं कि इसका फ्यूचर क्या है? अगर प्राइवेट सेक्टर हमें अपॉर्चुनिटीज़ दें तो हम जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं उनको आगे डेवलप कर सकते हैं और आगे इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा काम कर सकते हैं, अगर वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दें तो। तो क्या कहना चाहेंगी कि जो काम आप यहाँ पे करके आते हो फील्ड के अंदर, वो काम किस तरह प्राइवेट सेक्टर आपसे ले सकता है, या लेबोरेटरीज बना सकता है कि साथ साथ उनकी लेबोरेटरीज हों जहाँ पे आप नए जूसेस बनाएं, नए फूड बनाएं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सी ज़्यादा चीज़ें पहले ही मौजूद हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे काम करते हैं उसमें एवोल्यूशंस आती हैं, उसमें चेंजेस आती है। अगर हम उसको फ्यूचर में जाके देखें, अगर हमको उसको अपने जो प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत सी आगे मार्केट में जाके हम अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या कहना चाहोगी? यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं सब बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है यहाँ पर, बहुत अच्छा माहौल है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं। और थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हमना नज़ीर। यहाँ पे क्या कर रही हैं? कौन से सेमेस्टर में, कौन सी क्लास में? मैं यहाँ पे एफएसटी की स्टूडेंट हूँ 6th सेमेस्टर की, और बाकी हम यहाँ पे फूड साइंस की मतलब विजिट करते हैं इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे के जो असातिज़ा हैं वो आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल कैसे करवा रहे हैं, कुछ इस हवाले से मेरे नाज़रीन को बताएं। हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और हमारे जैसे एडवाइजर हैं सर अदनान, वो हमें मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं। प्रैक्टिकल्स भी हमें बहुत करवाते हैं, और कॉम्पिटिशन्स आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट वेब के, तो उसमें भी हम काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब वो हमें इनकरेज करते हैं कि आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारी स्किल्स मैटर करती है। सीजीपी बच्चे ले लेते हैं, लेकिन सीजीपी उतनी मैटर नहीं करती है जितनी आपकी स्किल्स होती हैं। जो बच्चे सीजीपी लेते हैं उनको कुछ बनाना ना आए, कुछ करना ना आए, इंटरव्यू में जाके कुछ करें ना, तो फिर उनकी क्या फायदा है। अच्छा, तो आपने क्या बनाया है, यानी कि इंटरव्यू के हवाले से आपने क्या बनाया है? हमारा यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, हमने बनाया था सोयाबीन मिल्क, और उस पे हमें मिली थी 2nd पोजीशन माशाल्लाह से। तो वो हमारा काफ़ी पसंद आया था। लोग बच्चों ने भी हमारे विजिट किया था ना यहाँ पे, तो टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और हमारी आगे यही दुआ है कि हम उसको उस पे काम करें और उसकी इंडस्ट्री आगे जाके बढ़े। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट को कि आप जैसे जो भी फूड के अंदर आप जिस तरह तालीम हासिल कर रही हैं, गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारी मतलब गवर्नमेंट जॉब, जैसे आपको पता है, सिर्फ हमारे एफएसटी डिपार्टमेंट नहीं, फूड सेक्टर नहीं, बाकी भी सारी जो दूसरी हैं डिग्रीज, उनके लिए भी जॉब्स को अवेलेबल करें, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग हैं उनको उनकी रोजगारी का मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान हसन सुल्तान। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि यूनिवर्सिटी का कैंपस में क्या जदीद ज़राअत पढ़ाई जा रही है? जी पढ़ाई जा रही है। जी पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमें काफ़ी मतलब कि पढ़ाते हैं, तो प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। लेकिन मार्केटिंग के लिहाज से ना हमें जो हमारी एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और करूंगा। आप पढ़ते ज़राअत हो, आप क्या देखते हो कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ आप पढ़ के आते हो, क्या मार्केट के अंदर क्या प्राइवेट कंपनीज आपसे वो काम ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइवेट कंपनीज हमसे ना मार्केटिंग का काम ले रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा ही नहीं है, शुरू से सीखा ही नहीं है। जो हमने सीखा है उसके लिहाज से हमसे काम लेना चाहिए, जिससे हमें भी कोई फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान की मतलब कि इंडस्ट्री या जो ज़राई इंडस्ट्री उसको भी फ़ायदा हो। लेकिन हमसे वो काम नहीं लिया जा रहा। हमें यही कुछ 35-40 हज़ार दे के मार्केटिंग का काम ले रहे हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या कहोगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो पाकिस्तान में ज़्यादातर मल्टी नेशनल कंपनीज भी हैं या प्राइवेट कंपनीज भी है, वो भी यही करती हैं। हमें जिस तरह की स्टडी यहाँ पे मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, उसके मुताबिक हमें वो जो आगे हमें मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता। तो इस वजह से फिर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी लो होता है, स्टूडेंट का जो है माइंडसेट भी ख़राब होता है।
तो ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, तो क्या समझते हो आप कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, आदमी सोचता है यार मैंने पास आउट होना है तो मुझे कोई जॉब अच्छी मिलेगी, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, क्या वो लोगों को अपने साथ कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए कि वो आपसे वो काम लें, नए सीड पे काम लें, ताकि हम बाहर से जो सीड मंगवाते हैं वो मंगवाना ना पड़े? जी, वो कोई उनको अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना उस लेवल से हमसे काम लिया जाए, जिससे पाकिस्तान की ज़रा इंडस्ट्री मजबूत हो। मतलब हमारा भी वही फील्ड, हम अपनी फील्ड में काम करेंगे तो बेहतर होगा। जो मतलब एक हमने किया ही नहीं है, वो फील्ड ही नहीं हमने पढ़ी, हम जानते ही नहीं हैं, वो हमसे काम लिया जाए तो ये तो ज्यादती है ना। पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है, हमारे साथ भी ज्यादती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज़ एक बंदा प्रोफेशनल हो किसी डिपार्टमेंट पे या किसी एक शोबे में, तो वो अपना काम बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन अगर कोई काम उसकी पढ़ाई या स्टडी कोई और चीज़ से हो, एजुकेशन उसकी कोई और हो, लेकिन उसको किसी और चीज़ में या किसी और शोबे में डाल दिया जाए तो वो उसके लिए भी मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा एक स्टूडेंट के लिए, और एक फ्यूचर में जिसके लिए जो भी कोई भी हो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का मसला बनता है। चले, ये पाकिस्तान के जो मतलब किसान है जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करता है, मतलब सीड्स वगैरह, वो उस पे फसल पे खर्च इतना आ जाता है, फिर वो उतने में बेच नहीं सकता, फिर उसको नुकसान होता है। अगर यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर से उसको मिले, मतलब जो सीड जो भी चीज़ है, अद्वियात, उसको सारा कुछ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुहैया हो तो किसान को भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान की मीशत में भी इजाफा हो। चलें, शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के सब कैंपस दीपालपुर उकाड़ा में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहर मुनीर भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, पहले तो अपना थोड़ा सा तारफ करवाएं कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि कितनी देर हो गई है और किस तरह काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को जदीद ज़राअत कैसे पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें विज़िट किया। ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का ये दीपालपुर कैंपस जो है, जिसका इस वक्त नाम कंस्टिट्यूट कॉलेज दीपालपुर उकाड़ा है, 2006 में बना था। इसके साथ साथ ये इतनी तरक्की करते हुए जब ये कैंपस 2026 तक पहुंचा है तो 17-18 साल से मैं इस टाइम हूँ और मैं इसके फाइनलिस्ट टीचर्स में से हूँ। हम तकरीबन 4 या 5 टीचर्स थे जब स्टार्ट किया गया, और इसके साथ अब इस तरह इंशाल्लाह हमारे पास 33 टीचर्स हैं जो फॉरेन क्वालिफाइड हैं इस टाइम। और इसकी तगोदों में प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस टाइम हमें एडिशनल असाइनमेंट्स दी है, और मैं 2 साल से एज ए प्रिंसिपल यहाँ काम कर रहा हूँ। तो सर, ये जो बच्चे हैं हमारे एग्री स्टूडेंट्स के जितने भी हैं, इनको फील्ड वर्क के हवाले से किस तरह का नॉलेज जा रहा है, किस तरह करवा रहे हैं, कुछ इस हवाले से? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सबके में दीपालपुर उकाड़ा, आप खुद भी विजिट कर सकते हैं फील्ड को। हम स्पेशली 50% बेस करते हैं फील्ड वर्क के ऊपर। हमारा जितना भी एकड़ है, 197 एकड़ हमारे पास एक है फील्ड एरिया, 36 एकड़ हमारे पास एक है। बच्चों को मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि जो थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ाई जा रही है वो प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें मिला जाए, और उन्हें फील्ड में वो तमाम चीज़ें अपने हाथ से करवाने का मौका दिया जाता है। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अंदर जो हम ज़राअत की बात करते हैं, सीड सेक्टर की बात करते हैं, मुख्तलिफ जैसे मकई का सीड है, वो तकरीबन हम 71.2 मिलियन डॉलर का हम बाहर से मंगवाते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी मालियत उसकी 20 अरब के करीब है। इसी तरह चावल का बीज है, तकरीबन 5 से 10 मिलियन डॉलर का हम बाहर से मंगवाते हैं, 1.5 से 3 अरब के करीब बनता है। तो सर, ये जो हमारे बच्चों को नॉलेज जाता है, जिस तरह आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो हमें एज अ कॉम होने के नाते हम इनसे वो काम क्यों नहीं ले पा रहे कि जो हमें लेना चाहिए, कि बाहर के सीड्स को ना देखें, हम मेड इन पाकिस्तान की तरफ आए? सर, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये बेसिकली पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए इस पर ज़्यादातर, लेकिन ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब की हिदायत के मुताबिक हम जदीद ज़राअत जिद्दत दे रहे हैं अपने बच्चों को। हम इसमें हाइब्रिड पे काम कर रहे हैं, वीट हो गई है, सोयाबीन हो गया है, और तमाम ऐसी चीज़ें, पोटैटो पे काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह अपने बच्चों को इतना ट्रेन कर देंगे कि कल को ये सीड हम अपने मुल्क में पैदा कर सकते हैं। तो सर, ये अब देखें, जैसे आलू का बुरहान है आजकल चल रहा है जनाब, के आलू का रेट शेड नहीं है, हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तकरीबन 2 अरब रुपए का हम आलू का सीड बाहर से मंगवा रहे हैं। जो छोटी छोटी सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह के सीड्स भी अगर लगाएं तो वो भी तकरीबन 8 अरब के करीब हैं। अगर क्या सोचते हैं आपकी, ये जो स्टूडेंट्स हैं जब ये सीड पे काम करते हैं, एक किसान है, गरीब किसान है, वो बाहर से जो हम लेते हैं वो महंगा भी होता है, मेड इन पाकिस्तान कम प्राइस में भी होता है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि उन बच्चों का जो नॉलेज है उसको हम क्यों यूज नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं समझता हूँ इसको अपडेट करने की, इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। हम उन्हें ये तमाम फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये तमाम बच्चे हाइब्रिड पे काम कर रहे हैं। हमारा पीबीजी डिपार्टमेंट जो है, प्लांट ब्रीडिंग वाला,
یا ہارٹیکلچر انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ تمام ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کچھ سالوں میں دیکھیں گے کہ بیج پاکستان میں ہی پیدا ہوگا, یہیں سے پروڈیوس ہوگا. ہائیبرڈ پہ ہم فل کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم باہر سے انشاءاللہ امپورٹ نہیں کریں گے نیکسٹ. انشاءاللہ سر, یہی میری دلی خواہش بھی ہے کہ میڈ ان پاکستان کو ہم پروموٹ کریں. تو سر یہاں پہ ایک کویسچن آپ سے یہ کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی ایگری اسٹوڈنٹس ہیں جب یہ پاس ہوتے ہیں, گریجویٹ کر کے مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں, تو پرائیویٹ مافیا ہے کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, ہم کیمیکل بھی تقریباً 30 سے 32 ارب روپے کا ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, ہم وہ چیز نہیں لے پائے. یہ ایگری اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے وہ پرائیویٹ کمپنیاں MBA کا کام کیوں لے رہی ہیں؟ پڑھتے یہ سیڈ کا کام ہے, سیکھتے یہ سیڈ بنانا ہے, یہ کیمیکل سیکھتے ہیں, یہ سوائل اینڈ سائنس سیکھتے ہیں کہ زمین کو زرخیز کیسے کرنا ہے. تو وہی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان سے ہم پرائیویٹ کام لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب تجھے جا کے سیل کال لانی ہے, سیل کال لا کے تو ٹارگٹ پورے کرنے ہیں. تو یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. یہ اس میں میں کسی کا ڈرابیک پیدا نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز کو اپنے R&D ریسرچ کے ادارے یونٹ بنانے چاہیے. یہ بچے صرف مارکیٹنگ کے لیے نہیں ہیں, انہوں نے 12 سال 14 سال 16 سال جو پڑھا ہے بچوں نے, یہ ریسرچ کے بندے ہیں, فیلڈ کے بندے ہیں, فارمر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بندے ہیں. ان کے لیے ان پرائیویٹ اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں صرف مارکیٹنگ کے لیے نہ رکھیں, ان کے لیے ایک اور ٹیم ہائر کر لیں, ان بندوں کو ریسرچ اینڈ R&D دیں, انشاءاللہ یہ وہاں بھرپور اپنا کام کریں گے. سر یہ دیکھیں, ایک آپ جیسے محنت کر رہے ہیں, یہ ایک ایریا ہے ناظرین, یہ ایک ایریا اس طرح کا ایریا ہے کہ اس کے ساتھ قصبے ہیں, چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں. پہلے انہیں جانے کے لیے فیصل آباد جانا پڑتا تھا, غریب بچے, گھروں کے بچے بھی ہوتے ہیں. جو یہ فیسیلٹی کی, جس طرح یہ پروفیسر, ڈاکٹر, پرنسپل بھی ہیں, ڈاکٹر طاہر منیر بٹ صاحب کام کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر کو کسی طریقے سے پروموٹ کریں, اس کسان کو پروموٹ کریں. اس کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے کسانوں کو بھی کہ پاکستان میڈ کی طرف آئیں؟ یہ جو بچے ہیں, یہ جو فیلڈ میں جاتے ہیں, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل, میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اور ریکمینڈ بھی کروں گا کہ کسانوں کو اپنے جو چیزیں پاکستانی بنی ہوئی ہیں ان کی طرف آنا چاہیے ایک تو, اور دوسرا ہمارے بچوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے بچے جب پریکٹیکل کے لیے فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے, جسے کہتے ہیں پنجابی میں تھپکی دینا. تو انہیں تھپکی دیں, انشاءاللہ یہ جو آنے والی یوتھ ہماری, یہ انشاءاللہ ذات کے لیے بہت کچھ کرنے والی ہے انشاءاللہ. اچھا, تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 10% بچے ہوتے ہیں جو لائق ہوتے ہیں, ان کو ہر ملٹائی بگ کمپنیز ہائر کر لیتی ہیں؟ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس, ایگریرین اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو ہائر نہیں کرتے, بیچارے 40,000 تقریباً 40,000 پے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس پرائیویٹ سیکٹر کو ریکویسٹ کریں گے یار ایک ایگریرین ہونا, اور اس کے علاوہ اس کی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کا کچھ آپ امیج کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ پرائیویٹ کمپنیز کو بھی سوچنا چاہیے. انشاءاللہ ہم پالیسی میں اس کی ریکروٹمنٹ کریں گے. آپ کا یہ کویسچن ہم بوسٹ اپ کریں گے کہ ان بچوں کی تنخواہ کے حوالے سے یا ان کو پروگرام کے حوالے سے بوسٹ اپ کرنا چاہیے. تو کیا کہنا چاہیں گے سر اپنے ایگریرین اسٹوڈنٹس کو اور باقی لوگوں کو, کسانوں کو, اور تعلیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, یونیورسٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہنا چاہیں تو میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے بغیر کسی بھی ملک کا گزارا نہیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ زراعت ہم چھوڑ دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو ایگریکلچر کی فیلڈ میں لے کے آئیں, اور اس میں بہت سے فیلڈز ہیں, اباؤٹ 21 فیلڈز اویلیبل ہیں اس کے اندر. ریسرچ کے ادارے بھی ہیں, فیلڈ کے ادارے بھی ہیں. پھر آپ سائل پہ کام کر لیں, آپ ٹیوبر پہ کام کر لیں, آپ ہارٹیکلچر کی طرف آ جائیں, فارسٹری کی طرف آ جائیں, PBG کی طرف آ جائیں, بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زراعت ایک ریڑھ کی ہڈی ہے, تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پالیسی میکر سے ریکویسٹ ہے, انشاءاللہ ہم بھی اس پینل کا حصہ ہیں, اس کے لیے نئی نئی پالیسیز آنی چاہیے تاکہ جدت زراعت جو آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں, ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان کو ایک پھلتا پھولتا ملک پائیں گے مزید. تو سر آخری سوال ایک اور, وہ اتنا سا سوال ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے اندر ہیروز ہوتے ہیں. ہیرو ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے ایفرٹ کی ہے اور پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے. تو ہم ایگریکلچر کے اندر کوئی ایسا نام جو پوری دنیا میں مشہور نہیں کر پائے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی بھی مسٹیک یا کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم شاید پہلے اتنی محنت نہیں کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز جتنی بھی پاکستان کی ہیں اس ٹائم محنت کر رہی ہیں, استاد اس ٹائم محنت کر رہا ہے. کیوں کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ زراعت کے بغیر کچھ نہیں ہے. فار ایگزامپل ہائبرڈ سیڈ میکسیمم مہنگا سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. اب زراعت والے بھی, ریسرچ ادارے, مارکیٹنگ, سب سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھیں گے. تو جب تک ہائبرڈ سیڈ خود پیدا نہیں کیا جائے گا
تو یہ ذات ختم ہو جائے گی. تو وہ خود اس طرف محنت کرنا شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں جو ہماری یوتھ ہے اس کو فوکس کرے گی انشاءاللہ. چلیں شکریہ سر, تھینک یو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام؟ میرا نام وقار علی ہے جی. تو آج اتنی اچھی یونیورسٹی میں کیا کرنے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی میں یہاں پہ ایک بڑا اچھا ایک سیمینار تھا کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, جس کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس یونیورسٹی نے آج اس کا انعقاد کیا, اور ہمارے جیسے اور بہت سارے لوگوں کو جو اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس پہ ہیں, تھوڑا بہت میں بھی ہوں, تو ہم یہاں پہ آئے. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا, ان کو بتایا کہ فیوچر میں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک یہ سب کیمپس رنالہ کے اندر ایک سوچنے کی بات ہے, یہ زراعت کی یونیورسٹی بن جانا, اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان غریب بچوں کے لیے کس طرح فیسلٹیز کو دیکھ رہے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیں گے؟ یہ جی ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا, اتنا اچھا اور بڑا کیمپس, لش گرین کیمپس. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا جو ہے یہ ہمارے پاکستان کی فوڈ باسکٹ اس کو بولا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کیمپس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. اتنا اچھا کیمپس بنا, یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہماری جو یہاں کے فیمیل اسٹوڈنٹ خاص طور پہ, وہ پہلے فیصلہ آباد یا لاہور جاتی تھی پڑھنے کے لیے. اب ہمارے بچے دیکھیں, ہماری بہنیں, ہمارا جو دوسری سوسائٹی کے سارے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ڈور اسٹیپ پہ ایک ایسی بہترین فیسلٹی ملی, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں آپ یہاں پہ آئے ہیں, اور آنے کے بعد ایک کویسچن میرا یہ ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایگری اسٹوڈنٹس ہیں, کیا پاکستان کے اندر ان سے ایگری اسٹوڈنٹ والا کام لیا جا رہا ہے, زراعت کا کام لیا جا رہا ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے. اصل میں یہ ہمارا المیہ ایک سوسائٹی کا. ہمارے جو سر ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ آپ کو بینکنگ میں ملیں گے. آپ کے جو ایم بی ایز ہیں سر وہ چھوٹی چھوٹی ریڑھیوں پہ کھڑے ہوئے ملیں گے. اور جو ہمارے سر یہ جو آپ کا جو کویسچن ہے کہ جو ہمارے ایگریکلچر کے کنسلٹنٹس ہیں, معذرت کے ساتھ ساتھ میں نے کوئی ایسا فارم نہیں دیکھا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کو 500,000 ایکڑ کی زمین دار آپ کو یہاں مل جائیں گے, لیکن کسی ایک بندے نے ہائر کیا ہو. یہاں پہ نااہلیہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کی, معذرت کے ساتھ ہماری گورنمنٹس کی, کہ انہوں نے اویئرنیس ہی نہیں دی. انہوں نے سسٹم کو اتنا مضبوط ہی نہیں کیا کہ ایک ہم پروپر جو گریجویٹ ہے جس نے اپنے 16-17 سال زندگی میں محنت کی, وہ پڑھا, ایک کنسلٹنٹ بنا, بعد میں سارا آپ نے اس کو لگا دیا جی آپ فیلڈ آفیسر بن جاؤ, 40-50 ہزار کماؤ, اور بس دھکے کھاتے رہو, ٹارگٹس پورے کرتے رہو. لوگ جو ہیں سر یہاں پہ میں نے بہت ساری جو ہے وہ جو اپنی وہ پیسٹیسائڈس کی کمپنیاں دیکھی, لوگ کروڑوں کما رہے ہیں. کیمیکلز میں سر ہیل آف منی ہے, لیکن سر وہ پے کیا کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو؟ ہمارے سارے اگریرین ہیں نا جو لوگ موسٹلی ان میں جابس کر رہے ہیں, ان کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے آسان لفظوں میں. تو یہ میرے خیال سے زیادتی ہے. اچھا تو کیا سمجھتے, پاکستان زندہ باد کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل سے آواز آتی ہے کہ پاکستان زندہ باد ہے. تو جب ہم اس فیلڈ کے اندر دیکھتے ہیں, زراعت کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم کھربوں روپے کے سیڈز, کیمیکلز باہر سے منگوا رہے ہیں, اور ہمارے جو ہمارے ٹیچرز ہیں, ایگری ٹیچرز ہیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پڑھا رہے ہیں اسے ہم وہ کام کیوں نہیں لے پا رہے؟ کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ان کو وہ موقع نہیں دے رہے, یا یہ ہم سیڈ بنا نہیں پا رہے؟ کیا کہاں پہ آپ گیپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس پہ سوال اٹھتا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, ٹھیک ہے, لیکن سر ہمارے جو فیکلٹی کے لوگ ہیں, معذرت کے ساتھ اگر آپ کو 10 لوگ ملیں گے ان میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جس کو کام آتا ہے, 9 لوگ میرے جیسے ہوں گے. ہم نے سر دیکھیں ریسرچ پہ کام تو کیا کوئی نہیں, ہم نے اس پہ جو ہے انویسٹ نہیں کیا, ہماری گورنمنٹس نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا پچھلے سالوں میں. اگر ہماری گورنمنٹس اس پہ کام کرتی, آج ہم یہاں پہ سر دیکھیں میز کو لے لیں, آپ پیڈی کو لے لیں, ہمارا جو ہے وہ منجی کا جو بیج ہے, دھان کا جو بیج ہے سر, ہم ہائیبریڈ ویرائٹی ساری باہر سے منگواتے ہیں. سر ہمارا مکئی کا بیج ٹیکسس سے کیوں آ رہا ہے؟ ہمارا زمیندار یہاں پہ 3,3200 روپے من 40 کلو مکئی بیچتا ہے, اور پھر سر وہ جا کے وہی مکئی دوبارہ پروسیس ہوتی ہے, اس کے بیج لگتے ہیں, اس پہ کام ہوتا ہے, اور پھر سر وہ ہم 10 کلو کا تھیلا اپنے زمیندار کو 15 سے 20 ہزار میں بیچتے ہیں. تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی مسئلے مسائل موجود ہیں. اور پھر دوسرا جو ہے, اگر ہم کوئی لوکل ورائٹی یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں گے, ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اتنا عجیب بنا دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ لوکل نہیں یوز کرنا, امپورٹڈ لو, 20-25 ہزار والا تھیلا لو, 10 ہزار والا کام نہیں کرے گا. تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں مسائل ہمارے فیکلٹی کے اندر بھی ہیں.
अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? अवाम को क्या कहना चाहेंगे? काश्तकारों को क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर बिल्कुल जी, सबसे पहले तो है जी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट को जो अपने काम है उनको चाहिए कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, अपने ज़िम्मेदार पे थोड़ा सा फोकस करें, अच्छी रिसर्च करने के लिए यहाँ पे रिसर्चर लाए जाएं पाकिस्तान में वापस, जो इस मुल्क को छोड़ के चले गए, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतरी आ सकती है। यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर वाले काम से जो जॉब मिल रही है उन्हें, वो जो अपना काम ले रहे हैं वैसा काम नहीं चाहिए, इनसे वो काम चाहिए जो ये कर रहे हैं, जिनके असल में ये स्पेशलिस्ट हैं, उनसे वो काम लिया जाएगा तो ये मुल्क ज्यादा तरक्की करेगा। जो तरक्की हमने 10 सालों में करनी है, 2 सालों में हमारे लोगों में इतना पोटेंशियल है कि दे सकते हैं करके हमें। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असलम सर, क्या हाल है? नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ पे डॉक्टर मजहर हुसैन रांझा साहब से, जो यहाँ पे लेक्चरर हैं, और उनसे पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या एजुकेशन दे रहे हैं, किस हवाले से दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स का फ्यूचर कैसा देखते हैं। सर बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम बहुत सारी डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें BSc ऑनर एग्रीकल्चर है, MPhil एग्रीकल्चर है, और उसके बाद यहाँ पे बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, IT और फूड साइंस। तो इनमें से कई डिग्रीज में मास्टर भी हम ऑफर कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में, जोलॉजी में, और उसके बाद केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में ये ऑफर कर रहे हैं हम। सर सबसे पहले क्वेश्चन आप इसी पे करेंगे कि एग्रीकल्चर के हवाले से हमारे जहनों में जब आता है कि ज़राअत का नाम जब आता है तो हमारे जहनों में आता है पोटैटो का नाम आता है, हमारे मेज़ का नाम आता है, पैडी का नाम आता है। तो जो आप तालीम बच्चों को दे रहे हैं, जो एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? सर हमारी यूनिवर्सिटी की जो तालीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी से बेहतर है, और हम रैंकिंग के लिहाज से भी तमाम एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी से टॉप पे है। अब हम बच्चों को एजुकेट करके फील्ड में भेजते हैं, तो फील्ड में जो है ज़्यादातर जो बच्चे हमारे जॉब करते हैं पेस्टिसाइड की कंपनीज़ में, तो वो होने तो एक्सटेंशन वर्कर चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो कह लें कि एक अलमिया है वो ये है कि वो उनको कहते हैं कि आपके ये टारगेट्स हैं, और वो सेल, परचेज और मैनेजमेंट टाइप के वो कामों में लग जाते हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे ये बताएं कि हमारे जो एग्री स्टूडेंट्स हैं, आप माशाल्लाह बच्चों को ज़राअत पढ़ा रहे हैं, यानी कि बीज के बारे में बता रहे हैं, केमिकल के बारे में बता रहे हैं, मौसम के बारे में बता रहे हैं, ज़मीन के बारे में बता रहे हैं, मगर जब वो फील्ड के अंदर जाते हैं तो वो काम नहीं कर रहे। उनसे ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनसे MBA वाला काम ले रहा है कि ला ये आपका टारगेट है, इसको आप अचीव करना है। तो क्या समझते हैं कहाँ पे लूज पोल है इन बच्चों के फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के अंदर एग्री स्टूडेंट के हवाले से? सर ये नो डाउट इसमें काफ़ी सच्चाई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से टेक्निकल काम नहीं लेता, लेकिन उनके जो R&D के डिपार्टमेंट्स हैं वो भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ही चला रहे हैं। तो लेकिन R&D वहाँ पे पार्शियल है ज़्यादातर, तो वहाँ से सीड और बाकी चीज़ें जो आती हैं यहाँ पे पैकिंग होती है, और वो आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मार्केटिंग, ये ज़्यादा काम रह गया हमारे ग्रेजुएट्स का। जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मामला है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कभी हमारी यूनिवर्सिटी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हम हमेशा अच्छी क्वालिटी की तालीम देते हैं। अब यहाँ पे एक और जो मामला है वो ये है, जो ओवरऑल एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है वो कई बार हाई अप्स में डिस्कस किया गया है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं निकालते। वो ये है कि हम एजुकेशन के लिए यहाँ पे हैं, और नो डाउट साथ रिसर्च भी करते हैं, लेकिन रिसर्च के यहाँ पे अलग अदारे हैं, तो हमारे पास रिसर्च की जो फंडिंग है वो नहीं होती इतनी ज़्यादा, और बल्कि ना होने के बराबर है। अच्छा, अब जो उसको डिसेमिनेट करना है, आगे नॉलेज को फार्मर तक पहुंचाना है, वो बहुत सारे मुल्कों में जो कह लें कि स्टाइल है, ये सिस्टम है, वो ये है कि एक यूनिवर्सिटी के पास ये तीनों बजट्स होते हैं, रिसर्च का भी होता है, उसको फार्मर तक पहुंचाने का भी होता है, और एजुकेशन का भी होता है। क्योंकि हम एक सेगमेंट पे काम हमारे जिम्मे लगा हुआ है और बाकी हमारे पास बजट्स नहीं होते, तो इसलिए काफ़ी मसाइल आते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि एक लूज पोल है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर, हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम किस पे ब्लेम दे सकते हैं, ब्लेम देने की बात ये है कि हम खरबों रुपए के केमिकल सीड्स बाहर से मंगवाते हैं। आप जैसे टीचर्स, आप पढ़ा भी देते हैं, आप बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं, मगर वो सीड कहाँ पे गुम हो गया है इन 78 सालों में पाकिस्तान बने को, कि हम एक भी ऐसा सीड जो पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हो वो नहीं अभी तक बना सके। इस बारे में क्या कहें? ये सर ये तो मसला है कि इसमें हमारी कह लें कि जो रिसर्च के इदारे हैं उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और कर रहे हैं वो, तो सीड को बनाना जो है उसमें जो कह लें कि टेक्निकल तो यहाँ पे कमी नहीं है, जो उस पर अखराजात हैं, जो उसमें सोफिस्टिकेशन है, वो यहाँ पे कई जगहों पे वो उसकी कमी है। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि वो खरबों रुपए
जो हम डॉलर की शक्ल में बाहर भेज सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान मेड बनाएं और उनसे अच्छा बनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हैं बहुत अच्छे प्लांट ब्रीडर्स यहाँ पे हैं, और वो राइस में, मेज़ में और कई जो क्रॉप्स हैं उनमें बड़ी अच्छी ब्रीडिंग जानते हैं। तो उसके लिए अब ये जो काम है सर, ये सीड की जो कह लें कि नई सीड की वैरायटीज़ बनाने वाला, ये पेशेंस वाला काम है। हम जो है चूँकि बिज़नेस, जो प्राइवेट सेक्टर के जो बिज़नेस मॉडल है वो उस पर टाइम नहीं लगाना चाहता, और हमारी कौम भी इम्पेशेंट है। हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी हमारे पास हर चीज़ आए, तो उसमें पेशेंस और उस पर मेहनत, डेडिकेशन ये चाहिए। तो लोग हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कि जो ये सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो सर एक सवाल है इंसेक्टिसाइड के हवाले से, जैसे हम केमिकल है, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं बना पा रहे हैं, हम बाहर से मंगवा रहे हैं और तकरीबन वो 32 से 34 अरब रुपए का हर साल हम मंगवा रहे हैं। तो क्या ये जो केमिकल सेक्टर है, इंसेक्टिसाइड, इसमें भी काम हो सकता है? सर इंसेक्टिसाइड में जो ज़्यादातर पाकिस्तान में काम हो रहा है वो बोटेनिकल्स का, ना कि जो प्योर सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसकी तो यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। तो हमारे चूँकि हमसाए में बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बैठा है चाइना, और वो जो आपकी यहाँ पे कास्ट आनी है वो सारा प्लांट लगाने पे, उस पर केमिस्ट रखने पे खर्चात आने, उससे वो आपको कई गुना सस्ता आपको पेस्टिसाइड दे रहा है। तो हमारा जो बिजनेसमैन है वो भी इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता कि वो यहाँ पे पेस्टिसाइड बनाने की कंपनियाँ लाए और उसमें केमिस्ट रखे, चाहे उसकी कास्ट ज़्यादा है, वो ये नहीं करना चाहता। वो वहाँ से इंपोर्ट करना चाहता है, इंपोर्ट करता है, उसकी पैकिंग करता है, उसकी लेबलिंग करता है, उसकी कह लें कि, और एग्री स्टूडेंट्स के कहता है कि इसका रिजल्ट आए या ना आए, हमने इसको बेचना है। वो तो ज़ाहिर है कि उसकी जो जॉब की नोयत है उसमें देखें, एक लिहाज से तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के पास जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं ये एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, ये फार्मर को गाइड करने वाले हैं। और नो डाउट बहुत सारे ऐसे हैं लोग पेस्टिसाइड कंपनीज में जो फार्मर्स को गाइड करते हैं, लेकिन उनका जो आखिरी नुकता होता है वो यही होता है कि आप इसमें हमारा प्रोडक्ट भी करें, ज़ाहिर है वो उसके पेड होते हैं वो। अच्छा, तो सर क्या कहना चाहेंगे आखिर में मेरे नाजरीन को, इन एग्री स्टूडेंट्स को, एग्रेरियन जितने भी हैं ग्रेजुएट्स जो कर चुके हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर जो कर चुके हैं उनके लिए बहुत सारे मेरे सलाम और दुआ और सलामत रहे। जो कर रहे हैं एग्रीकल्चर जो है इसका फ्यूचर इंशाल्लाह है और हमेशा है। जब तक इंसान की बेसिक नीड जो है, रोटी और कपड़ा और बाकी जो जहाँ पे इसके ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है एग्रीकल्चर का, वो है तो एग्रीकल्चर है। तो लोग इसमें इसकी डिग्री में दाखिला लें। यहाँ पे जो हमारा ओकाड़ा का कैंपस है ये जोग्राफी लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में मकई, आलू, उसके बाद दूध, वेजिटेबल्स, टनल फार्मिंग, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम होता है। तो जो इस एरिया के लोग हैं, जिसमें ननकाना साहब हो गया, कसूर, साहिवाल, चीचा वतनी और जो बाकी लाहौर एरिया के भी लोग हैं, वो यहाँ पे दाखिला लें। यहाँ पे सारी फैकल्टी हायर एजुकेटेड है और ओवरसीज़ जो है यहाँ पे फॉरेन क्वालिफाइड यहाँ पे लोग हैं, तो वो यहाँ पे आए, इसका फ्यूचर इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो नाम बताएं। इफ्रा। अच्छा, तो ये कैंपस जो ज़रई यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, और आपको कैसा लगा? यहाँ के टीचर कैसे लगे? किस तरह पढ़ाते हैं? किस तरह फील्ड वर्क कराते हैं? किसी वाले से कहेंगे? हाँ जी, कैंपस बहुत अच्छा है। मतलब मेरी बीएस भी यहीं से और अब मैं मास्टर्स भी यहीं से कर रही हूँ। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं और हमें पढ़ाते भी अच्छे हैं। अच्छा, तो क्या देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि जो जिस तरह फीमेल्स यहाँ पे आ रही हैं, एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनके जॉब्स के हवाले से कुछ कहना चाहें? फीमेल्स को मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, उन्हें काम करना चाहिए। और एग्री में काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स काम कर रही हैं और लेबर्स में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगी एज अ फीमेल? इस इलाके की बात कर लें हम तो, ये छोटा इलाका है एक रनाला, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के क़याम को किस तरह देखती हैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले फैसलाबाद जाना पड़ता था, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ से फीमेल्स भी आती हैं, मेल्स भी आती हैं, इस हवाले से कुछ कहना? ये है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। अब जो है यहाँ के एरियाज, यूनिवर्सिटी तो यहाँ आ गई है, उन्होंने तो एजुकेशन दे दी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी। अब ये चाहिए कि हुकूमत को ये चाहिए कि यहाँ पर उनकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा करें, ताकि उन्होंने पढ़ा है तो कम से कम बेनिफिट हो उन्हें। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? डॉक्टर आमना अयूब। यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या काम कर रही हैं आप? मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपने जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि ये रनाला यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्या देखती हैं कि रनाला के अंदर जब हम सब कैंपस, फैसलाबाद रही यूनिवर्सिटी का सब कैंपस यहाँ पे देखते हैं, तो क्या देखती हैं कि यहाँ के जो इर्द गिर्द के छोटे कस्बे हैं या छोटे शहर हैं वो यहाँ पे आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, इसको आप किस तरह देखती हैं?
یہ ایک بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا بھی کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ اپنے اتنی بڑی یونیورسٹی کے کیمپس کو جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے. یہاں پہ جو قریبی گاؤں ہیں، ایسے ایریاز ہیں جہاں سے بچیاں لوگ اپنے دور نہیں بھیجتے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ وہ ایک بڑے اچھے سبجیکٹس میں ہیں، جو ہیں ڈفرینٹ پروگرامز ہیں یہاں پہ، ان میں اپنی ڈگریز جو ہیں وہ وہ حاصل کر سکتی ہیں. اور تعلیم جو ہے ان کا پھر ظاہر زیور ہے جی، اور وہ ہے اپنے آنے والی زندگی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد. اچھا، تو یہاں پہ ایک کویشچن یہ کرتا ہوں کہ یہ زراعت کا ایریا ہے، یہاں پہ کاشتکاری بہت ہوتی ہے، یعنی کہ مختلف کراپس لگتی ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ فیمیل کا اس کاشتکاری کے شعبے میں آنا، ایگریکلچر میں آنا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فیمیلز تو آج کل ہر شعبے میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. تو آج کل ہماری سی ایم بھی جو ہیں وہ فیمیل ہیں، تو وہ تو ہر اس میں جو ہے فیمیلز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں. یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور اس میں تو کوئی ایسا شک نہیں ہے. فیمیلز جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ چل کے کام کر رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ ریسرچ میں جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جیسے ایگریکلچر ہے، زولوجی ہے، ان کی ڈفرینٹ لیبس میں جو ہیں وہ جابس کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہے فیمیلز جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں. اچھا، تو کیا کہنا چاہیں گی کہ جتنے یہاں پہ ایگری اسٹوڈنٹس ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو کیا چاہیں گی گورنمنٹ سے کہنا کہ جابس کے حوالے سے یا پرائیویٹ سیکٹر میں جابس کے حوالے سے، اپرچونٹیز کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جاب اپرچونیٹیز نو ڈاؤٹ جو گورنمنٹ ہے وہ کریٹ کر بھی رہی ہے. تو میرا تو ایک پرسنلی یہی ہے کہ مزید اس کو جو ہے وہ امپروو کیا جائے. فیمیلز کے لیے بھی، میلز کے لیے بھی، جو ڈفرینٹ ان کے لیے سیپریٹ بھی ہوتی ہیں، فیمیلز کے لیے الگ سے سیٹس نکلتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ نا تھوڑا سا مطلب ان کو تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی زیادہ سیٹس جو ہیں وہ اس کو ان کو کریں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انگیج کر سکیں جاب کے ساتھ. چلیں شکریہ. شکریہ سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے؟ جی رانا وحید انور جی میرا نام ہے. تو اس یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں، کیا جاب کر رہے ہیں اور کس طرح ایگری اسٹوڈنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جی میں لیکچرر ہوں ادھر ہارٹیکلچر کا، پائنیئر فیکلٹی ہماری، اور اس کے ساتھ جیسے ہی کیمپس بنا ہمیں کچھ زمین ملی تھی فارم کے لیے، تو میں 2007 سے فارم مینیجر بھی ہوں ادھر حویلی لکھا کے پاس. ہمارے پاس اب 197 ایکڑ زمین ہے. اچھا، تو مجھے ایک کویشچن ہے آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ جس طرح ہمارے ایگری اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نالج دے رہے ہیں، تو پریکٹیکل لائف میں جب یہ آتے ہیں، جاب کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ پریکٹیکل ان کا کہیں کھو جاتا ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی کی صورت میں ہو یا ان سے وہ کام ہی نہیں لیا جا رہا، اس حوالے سے کیا؟ ہم تو جو ہمارا سیٹ اپ ہے نا فارم کا، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ادھر بھی فارم ایریا ہے، ایکسپیریمنٹل ایریا ہے ادھر بھی، تو انہیں تمام جو ہے نا پریکٹیکل جو ضروریات ہیں زمین کی پیمائش سے لے کر اس کی ساکھ سے لے کر اس میں فرٹیلائزر کون سا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کس مقدار میں، کون سے کمبینیشن سے دینا ہے، تو ساری چیزیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں کہ کسان جو بھی سوال کرے گا تو وہ ہمارا بچہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا. تو ہماری شروع سے کوشش ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں. اچھا، تو وہ جب مارکیٹ کے اندر جاتا ہے، آپ دیکھیں سوائل پڑھنے والا بچہ جو ہوگا، جو فصلیں پڑھنے والا بچہ ہے، اگر اس سے ہم پرائیویٹ سیکٹر اپنے کیمیکل سیل کروائے گی تو اس کا نالج کہیں گم نہیں ہو جائے گا؟ اس میں سر بات یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں جو ہے نا وہ اپنے طور پہ بھی ان کو ٹرین کر لیتی ہیں. تو ہمارے یہاں بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نئی چیزیں سیکھنی کیسی ہیں. اس تعلیم کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایسے بندے ڈیولپ کریں، ایسی ٹرینڈ لیبر پیدا کریں کہ ان کو سارے معاملات کو سمجھنے، انڈرسٹینڈ کرنے اور آگے ڈیلیور کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو ایگریکلچر کا بچہ ٹریکٹر کی مرمت بھی جانتا ہے، جانور کا علاج بھی جانتا ہے، اور زراعت تو اس کا مین ہے ہی. تو میرا نہیں خیال بچے اتنی زیادہ پریشانی ان کو آتی ہے. نہیں، پریشانی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے وہ ایگریکلچر پڑھتا ہے، سیڈ پڑھتا ہے، کیمیکل پڑھتا ہے، اور اس سے جب مارکیٹنگ کا کام لیا جاتا ہے فیلڈ کے اندر، سیل پرچیز کا لیا جائے، دیٹ از دا ڈفرنٹ تھنگ. میں ابھی نا کچھ نئے کورسز ایگری مارکیٹنگ بھی اس میں شامل کی گئی ہے اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے. تو اس ضرورت کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر رہے گا، یہ پرابلم سالو ہو جائے گا. چلیں شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا اور ایگری اسٹوڈنٹس کا جیسا کہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر ایگری اسٹوڈنٹس کے لیے کام ہونا چاہیے، اور کام بھی ایسا کہ جو ایک کسان تک وہ نالج چلا جائے، جیسا کہ یہاں کے اساتذہ ہیں جو ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، سیڈ کے متعلق بتا بھی رہے ہیں، تو وہ نالج جو ہے وہ اس کسان تک کیوں نہیں پہنچ پاتا جو 1 ایکڑ کا کسان ہے. وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ان گریجویٹس کو، ایگری گریجویٹس کو ہائر کرتے ہیں اور اپنے ہی پروڈکٹس کو مارکیٹ کے اندر اسٹیبلش کرتے ہیں، مگر جو نالج ان کے اساتذہ،
इनको देते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और उन प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना चाहिए कि इन लड़कों से, इन बच्चों से, इन बच्चियों से वो काम ले जो एक ज़राअत के लिए हमारे पाकिस्तान का मेयार बुलंद कर सके। हम भी कहें कि हमारे एग्री ग्रेजुएट्स जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, कोई ऐसा सीड बना के रोशन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया पूछे कि ये भी जो 200 मन की पैदावार देता है वो पाकिस्तान बेस है। फिर ही हम कहेंगे कि हमारे एग्री ग्रेजुएट से वो काम लिया गया है जो लेना चाहिए था। तो आखिर में अपने ग्रेजुएट्स के लिए, अपनी कौम के लिए और इनके असातिज़ा के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा तो मैं तुम्हारा, गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में, जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। अपने मेजबान राना बाबर मसूद को अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।